Hello guys. Yan, nakadawat ak mantig agas min guys. Agas ko gayam ko na kuma guys. Na maintenance ko guys nga nagadu. So napanda din mawat na guys ta. Narigat ti maibusan o di ba? Ayan. So libre tig agas mi ti guys. Sitaan na ka ni doktor tapos pamulang i-claim pero 1 month lang titad nga ako hasta matalusartan ko guys o 30 lang tintada di muna 30 mantatan tunudan tani may boss na ko mangalan hasta guys nasulok nga makatawon kun guys nga admin maintenance on guys ay naamot nga tan ayan yun lang guys plinex ko lang ang aking gamot guys na libre dito sa aming bayan kuna manen ag change residence kan ante no gatang mo dataagas mo kapang maintenance mo no basta libre guys libre ayan thank you bye everyone dito na it's yung guys ayos Burgos